ᱡᱚᱛᱚ ᱜᱮ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱫᱟᱨᱟᱢ Facebook ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱢᱟᱨᱟᱛᱛᱚᱠ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱟᱯᱰᱮᱴ ᱮ ᱟᱹᱜᱩ ᱟᱠᱟᱫ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚᱱᱴᱮᱱᱴ ᱢᱚনিᱴᱟইᱡᱮᱥᱚᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱚᱠᱚᱭ ᱠᱚ ᱱᱤᱛ ᱯᱚᱨᱡᱚᱱᱛᱚ ᱠᱚᱱᱴᱮᱱᱴ ᱢᱚনিᱴᱟইᱡᱮᱥᱚन ᱵᱟᱯᱮ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱵᱟᱯᱮ ᱤᱱᱠᱟᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ Facebook ᱠᱷᱚᱡ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱤᱧ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱧ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱟᱯᱰᱮᱴ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱨᱮᱫᱚ ᱟᱢ 28 ᱫᱤᱱ ᱨᱮ ᱢᱟᱱᱮ ᱚᱸᱰᱮ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱪᱮᱞᱮᱧᱡᱽ ᱦᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨᱠᱤ ᱚᱱᱟ ᱪᱮᱞᱮᱧᱡᱽ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱟᱢᱮᱢ ᱮᱠᱥᱮᱯᱴᱟ ᱛᱤᱥᱮᱢ ᱮᱠᱥᱮᱯᱴᱟ ᱤᱱ ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱠᱷᱚᱡ ᱞᱟᱥᱴ 28 ᱫᱤᱱ ᱨᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱟᱢ 3 ᱞᱟᱠᱷ ᱵᱷᱤᱭᱩᱡᱽ ᱡᱩᱫᱤ ᱟᱢᱟᱜ Facebook ᱮᱠᱟᱣᱩᱱᱴ ᱨᱮᱢ ᱟᱹᱜᱩ ᱫᱟᱲᱮᱜ ᱠᱷᱟᱡ ᱯᱷᱚᱴᱳ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱢᱟ ᱵᱷᱤᱰᱤᱭᱳ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱢᱟ ᱥᱮ ᱥᱴᱳᱨᱤ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱞᱟᱭᱤভ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱚᱛᱮ ᱟᱢ 3 ᱞᱟᱠᱷ ᱵᱷᱤᱭᱩ ᱟᱹᱜᱩ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱟᱢᱟ তাহলে কি আমার নয়া কন্টেন্ট মনিটাইজেশন অ্যাক্টিভᱚᱜ ᱛᱟᱢᱟ নয়া ᱫᱚ গ্যারেন্টি ᱟᱨᱠᱤ আপডেট ᱟᱹᱜᱩ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱤᱧ ᱛᱷᱚᱲᱟ ᱟᱯᱮ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱰᱤᱥᱯᱞᱮ ᱨᱮᱧ ᱤᱫᱤᱭᱮᱫ ᱵᱚᱱᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱰᱤᱥᱯᱞᱮ ᱨᱮ Facebook ᱰᱤᱥᱯᱞᱮ ᱨᱮ ᱡᱮ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱮᱯᱞᱟᱭ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟᱧ ᱩᱫᱩᱜ ᱟᱵᱚᱱᱟ ᱛᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱰᱤᱥᱯᱞᱮ ᱨᱮᱧ ᱟᱹᱜᱩᱭᱮᱫ ᱵᱚᱱᱟ ᱛᱚ ᱰᱟᱭᱨᱮक्ᱴ ᱱᱤᱛᱚᱜ Facebook ᱨᱮᱧ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ Facebook ᱡᱷᱤᱡ ᱮᱱᱟ Facebook ᱡᱷᱤᱡ ᱛᱟᱭᱱᱚᱢ ᱟᱢᱟᱜ ᱰᱟᱥᱵᱳর্ড ᱨᱮᱢ ᱠᱞᱤᱠᱟ ᱚᱱᱮ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱚᱱᱮ ᱰᱟᱥᱵᱳর্ড ᱨᱮᱢ ᱠᱞᱤᱠᱟ ᱰᱟᱥᱵᱳর্ড ᱠᱞᱤᱠ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱢ ᱢᱚনিᱴᱟইᱡᱮᱥᱚᱱ ᱨᱮᱢ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ ᱢᱚনিᱴᱟইᱡᱮᱥᱚन ᱨᱮ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱱᱠᱟ ᱚᱞ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱛᱟᱢᱟ ᱚᱸᱰᱮ জয়েন্ট চ্যালেঞ্জ তো যখন আম নড়েম ক্লিকা চ্যালেঞ্জে একসেপ্ট আর কি একসেপ্ট কিদিন ইয়া অলরেডি একসেপ্ট গিয়া তাহলে ñeলᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ তো একসেপ্ট পর নড়ে পে ñেলদা আনলক কন্টেন্ট মনিটাইজেশন ওনা লাগি চেদ চিকা লাগাম আম 3 লাখ ভিউ লাগাম আমা নাওয়া পোস্ট রে তো লাস্ট 28 দিন আর লাস্ট 28 দিন রে 3 লাখ ভিউজ তাহলে কি আমার নওয়া কন্টেন্ট মনিটাইজেশন চালু থামা তো সেই মোরিং ক্লিক দা তো ইñ হলাñ অ্যাক্টিভ কা মানে চ্যালেঞ্জ একসেপ্ট কা নেতো ইᱧ বর্তমানে 1126 ভিউজ হেज কান दिया नेतो आर 27 दिन हेना तिया समय तो उनका फोटो आड़ा का फोटो रे 227 277 नवारे 4 नवारे 10 नवारे 12 नवारे 388 तापर मोर रे चलान खान नोंका टोटल छवि आड़ा का निनान व्यूज हेज काना वर्तमान रे तो नोंका कते गे अबु नोआ इया बुन कंप्लीट लिखाय 3 लाख व्यू जुदी बुन अगु दाड़े खाय ताला अब कंटेंट मॉनिटाइजेशन एक्टिव तबना तो कोई को पे नाम का आपे कमेंट रे लई पे আর ফুল সাপোর্ট ইমিন পে তো মা তাহলে নেতো আর ভিডিও সুন চালা লেন গে তো ñel কেदा पे चेल का कते नोआ चैलेंज एक्सेप्ट हुआ ऑलरेडी ᱧᱟ एक्सेप्ट पे ñel के तो नोंगा कते गे अब जुदी 3 लाख व्यू जुदी बन अगु दाड़े खाय ताहले अब हो कंटेंट मॉनिटाइजेशन ऑन तबना तो मा ताहले